નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અચાનક વડનગર ખાતે પહોંચ્યાવાના સમાચાર જે છે તે મળી રહ્યા છે। વડનગરના જોવાલાયક સ્થળો સહિત મેડિકલ હોસ્પિટલની હર્ષ સંઘવી દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવી છે। હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ સાથે પણ ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવીએ વાતચીત કરી હોવાની વિગતો મળી રહી છે। समाचारों में आगळ बात वडनगरनी करीए तो नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी अचानक वडनगरनी मुलाकाते पहोंचवाना समाचार जे छे ते मळी रह्या छे। वडनगरनुं तंत्र पण अजाण हतुं, अधिकारीओ पण अजाण हता के हर्ष संघवी जे छे ते वडनगरनी मुलाकात लेवा माटे आवी रह्या छे ने ओचिंता प्रोटोकॉल वगर हर्ष संघवी जे छे ते वडनगर खाते पहोंचता अनेक चर्चाओ जे छे ते अत्यारे थई रही छे। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी अचानक वडनगर खाते पहोंचवाना समाचार जे छे ते मळी रह्या छे। वडनगर खाते प्रोटोकॉल वगर हर्ष संघवी जे छे ते पहोंच्या छे। स्थानिक नेताओ सहित तंत्रना कोईपण अधिकारीओने आ जाण जे छे ते न हती। साथे ज नायब मुख्यमंत्रीनी मुलाकात अंगे कोई लोकोने के अथवा तो कोईपण अधिकारीओने जे छे ते जाण नहोती। वडनगरना जोवालायक स्थळो सहित मेडिकल होस्पिटलनी हर्ष संघवी द्वारा मुलाकात लेवामां आवी छे। मेडिकल होस्पिटलमां काम अंगे समीक्षा करी विकास कार्योनी पण समीक्षा करता हर्ष संघवी जे छे ते जोवा मळ्या छे। होस्पिटलमां दर्दीओ साथे पण डेप्युटी सीएम हर्ष संघवीए वातचीत करी होवानी विगतो मळी रही छे। ओचिंती मुलाकात लईने अधिकारीओ अने नेताओमां अचानक दौड़धाम जे छे ते मची जवा पामी हती। त्यारे कोईपण प्रोटोकॉल वगर हर्ष संघवी जे छे ते वडनगर खाते पहोंच्या छे ने वडनगर खाते पहोंचीने अलग अलग विकास कार्योनी ए समीक्षा करी छे। साथे ज होस्पिટલની અંદર ગયા તો ત્યાં દર્દીઓ સાથે પણ મુલાકાત જે છે તે હર્ષ સંઘવી દ્વારા કરવામાં આવી છે। પ્રદીપ મારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। પ્રદીપ, જે રીતે ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવી જે છે તે વડનગર ખાતે પહોંચ્યા છે ને વડનગર ખાતે પહોંચ્યા બાદ વિકાસ કાર્યોને લઈને તેમણે ત્યાં સમીક્ષા કરી હતી। नेताओने खबर नहोती, कोई अधिकारीओने खबर नहोती अथवा तो कोई लोकोने पण खबर नहोती कि आखरे हर्ष संघवी अचानक वडनगर खाते केम पहोंच्या। परंतु एनी सामे जे छे ते अत्यारे चर्चाए जोर पकड्युं छे कि ओचिंती मुलाकातने ए शुं सूचवी रह्या छे कि ओचिंती मुलाकात केम करवामां आवी होई शके तेने लईने पण ए अत्यारे सवालो जे छे ते थई रह्या छे। प्रदीप मारी साथे जोडाया छे। प्रदीप, जे रीते हर्ष संघवीनी अचानक एक मुलाकात जे छे ते वडनगरनी अत्यारे सामे आवी रही छे, शुं वधु विगतो? बिल्कुल भाविक, वडनगरनी मुलाकाते राज्यना नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी अचानक पहुंच्या था। ओचिंती मुलाकातने लईने चर्चाओ फरी एक वखत शरू थई छे कि केम अचानक ए मुलाकात लेवामां आवी। जो कि आ मुलाकातने लईने वडनगर सहित महेसाणानी वात होय अने त्याना आसपासना तंत्रना अधिकारीओनी वात होय, महेसाणा जिल्ला कलेक्टर होय, जिल्ला पोलीस वडा होय, आ तमाम अधिकारीओने साथे ज स्थानिक नेताओ वातथी अजाण हता कि नायब मुख्यमंत्री अचानक केम वडनगरनी मुलाकाते आव्या। तमाम लोकोने जाण तो त्यारे थाय छे कि ज्यारे नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ए वडनगरनी मेडिकल होस्पिટલની विजिट ले छे। विजिट दरमियान त्या दर्दीओना खबरअंतर पूछे छे अने ए दरमियान तमाम लोकोने अने साथे ज वडनगરના लोकोने जाण थाय छे कि नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी वडनगरनी मुलाकाते आव्या छे। आ मुलाकात दरमियान वडनगरनी अंदर विकासना कामो जे थई रह्या छे तेनी पण समीक्षा करी अने ओचिंती मुलाकात अने कोईपण प्रोटोकॉल वगर सीधा ज तेओ त्यां पहोंच्या हता। प्रोटोकॉलनी वात आवे तो जे विस्तारनी अंदर नायब मुख्यमंत्री जता होय छे विस्तारना स्थानिक पोलीस स्टेशन विस्तारमां पण जाण होय छे, परंतु वडनगरनी आ मुलाकातने लई स्थानिक पोलीसने पण जाण न हती कि नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी अमारा विस्तारनी अंदर आवी रह्या छे। अचानक मुलाकातथी स्थानिक नेताओ अने साथे ज अधिकारीओनी अंदर हड़कंप मच्यो छे कि शुं आ मुलाकात शुं सूचवी रही छे। आवनारा समयमां आ मुलाकात बाद वडनगरनी अंदर कोई बदलाव आवे छे, महेसाणा जिल्लानी अंदर कोई बदलाव आवे छे कि केम, तेने लईने अत्यारे चर्चाओ फरी एकवार शरू थई छे। केम के नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी आ प्रकारे मुलाकात भूतकाळमां पण लई चूक्या छे। भूतकाळनी अंदर तेओ राज्यना गृहमंत्री तरीके तेओ हता। ए दरमियान तेओ पोलीस मथकनी पण अलग अलग विस्तारमां अलग अलग जग्याओ पर मुलाकात करी छे। त्यारे हवे ज्यारे तेओ नायब मुख्यमंत्री छे त्यारे ते ज प्रकारे तेओ ओचिंती ए कोईपण जग्याए कोईपण विस्तारनी मुलाकात लेता ए जोवा पण मळ्या छे। जी
જી પ્રદીપ, ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા બદલ અને માહિતી બદલ. તો જે રીતે ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવી કે જેઓ વડનગરની ઓચિંતી મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા, જો કે કોઈ નેતા કોઈ પોલીસ અધિકારીઓને પણ જાણ ન હતી અને કોઈ પણ પ્રોટોકોલ વગર હર્ષ સંઘવી જે છે તે વડનગર ખાતે પહોંચ્યા, મેડિકલ કોલેજમાં પહોંચ્યા, ત્યાં દર્દીઓ જે દાખલ હતા તેમની સાથે ચર્ચા કરી, સાથે જ એ વાતચીત પણ કરી અને કયા પ્રકારની સારવાર એમને મળી રહી છે તેને લઈને ત્યાં દર્દીઓ સાથે ચર્ચા કરી. દર્દીઓ સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ અલગ અલગ જે વિકાસ કાર્યો ચાલી રહ્યા છે તેની પણ સમીક્ષા જે છે તે ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવી દ્વારા કરવામાં આવી છે. ત્યારે હવે ખબર પડશે કે આગામી સમયમાં આ મુલાકાત જે છે, ઓચિંતી મુલાકાત જેને કહેવાય રહી છે, કોઈ પણ પ્રોટોકોલ વગરની જે મુલાકાત કહેવાય રહી છે અને સમીક્ષા જે કરવામાં આવી છે તે શું સૂચવી રહી છે એ આગામી સમય આવશે ત્યારે ખબર પડશે. પરંતુ અત્યારે વડનગરની અંદર અચાનક હર્ષ સંઘવીની આ મુલાકાતથી અધિકારીઓ અને નેતાઓમાં ભાગદોડ મચી છે.